Hello kalubianon chess players. So amin natong first video para pangandaman naton ha umarabot na chess tournament yan nga August 11 Domingo ha ABC Hall Kalubian Leyte. So hini an atong topic hini kabahin opening nga Hungarian kun ha nagtitikang hin G3. So after G3 amin ni an tinatawag na Hungarian opening kun ha nan idea no itini kay gusto i-develop nga bishop dinhi na diagonal kunain damo aniyan mga control na light square ha board. Pero ang depensa la hini kontra hini nga opening simple la kung gusto mag-develop ang white nga dinhi na diagonal para makontrol ini na light squares unahan tanaya with the move of d5 kunain gi-control niyan center. Tapos, nag-control at yung light square. Para, for example, after bishop to g2, makikita ta na ini na bishop, tub-tub na la dinihan niya control. Di rin na malahos nga di. Kaya may na kita pawn na din sarupan ang bishop. Tapos, common ito, simply, ma-develop la kita. Control ta center. Tapos, mahimo, makakasol dahil kita para ma-neutralize natin dahil in na bishop middle game nga hindi rin maging active na piyesa. For example, after C3 later on mag-castle kita. So hini after knight F6 kung gusto pa riton han white ini nga makontrol good ini niya nga diagonal kasagaran na tira is C3 para i-develop ini nga queen nga na diagonal kunain luwat pwede hiya magkaadahin influensya na control hindi nga diagonal. So dito. Pero dire kita ta matataranta, matira la kita hin E5. Ma-control la kita center. Tapos sari ko pa man ang atong main plan makakasol dayon kita king side with smooth development. For example, sumpay liwat nga pag neutralize hindi na bishop para dire effective na pyesa para ha white. So, after E5, nag-develop at kita in bishop. Nag-open kita ang diagonal para itong bishop. Para, for example, kung makadevelop na kaniyang bishop, maiwas na hindi na F8, pwede na makakasol ang king. Pero kung piretong gudahan white, na magkaadayahin influensya ito dito na diagonal, hindi na light squares from H1 to A8, matirayan queen to A4 with a check. Pero ma-depensa lang kita ang bishop. Para after bishop D7 may atake daw na queen. So obligado kumiwa. Although atake di ang B7 pero matira lang kita as black in bishop to F5. Bahala na lang kaon ito niya. Ang idea is ato gibakantihan adina square para na atong knight. Para kung kumaon hadida may da knight BD7 development, control center, nganin, depende sa atong rook. For example, after D3, hinini nga posisyon, pwede naton matrap an white queen. Pagi pagtikang hinmove nga knight C5, ginataki an queen. So, makita tanan na an queen, dire pwede mga ready. May da pawn, may da knight, for example, may da knight, may da pawn, direct pwede makakadian queen, may da knight. So, balik tuloy na laka square niya pwede makadtuan, singin ta tumire di da, pero may dala bishop D7, nganin, preso dayon an queen. So, singunta pa natin kung tumira hiya didihin queen to B4, mada kita discover attack. For example, after knight takes D3, check. Tapos, after recapture, mada kita bishop takes B4 ngan daw na kita yung queen. So, madali na lang ni natin daugon kay lamang na kitang pyesa. So, after na posisyon, ang tira nga niyan white, ang niya gipili is queen to b5. Check.
pero parehas lagi apit yan na istorya. Hadi din nga queen to c6 na move han white kanina. Kay after c6, so makikita ta na ang queen diri pwede mga d kami da knight. Kung tumira dida amo gyapon kanina didi dia pwede ka may knight, may queen, may pawn, may knight. So kung ipadayon natin for example kung tumira gud didi may da kita knight x3 pares lagi hapon na istorya kanina. So makaon na talaga hiyahimpon. So after queen takes c6 check, may dala kita bishop d7 nga makita ta na winning na nga ni ang black kay na preso na ang queen. Diri niya makakadi ka may pawn, may knight. So obligado ganhi nga isurrender nala ang queen han white ini. So sulod la hin 9 moves, for example 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Preso na dayon ang queen. So may chance kita na dayon na makadaog kontra hini nga opening nga G3 or ang tinatawag na Hungarian opening. Paagi lang simple na mga duso after D5, bishop G2, knight F6, nganin after C3, A5, A4, bishop D7, tapos queen B3, ngan kung kaon ito niya di na pawn, for example after knight B7, ngan D3, mada kita knight to C5 the move. So amo lang to mga sangkay, da mga salamat.